الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله میرے آقا دے حسن و جمال اگے ہاتھ جوڑ کے قدسی کھڑے ہوئے نے مینوں لگدا اے جھنڈ تاریاں دے ذرے پاک نالین تو جھڑے ہوئے نے پہلی دوجی یا تیجی دا چن ویکھو نکتہ سمجھو جیڑے پڑھے لکھے ہوئے نے ابرو آقا دے ویخ کے انج لگ دائے دو چن جیویں کٹھے ہی چڑھے ہوئے نے مختصر حمد و صلاۃ بعد اندی ایکو مٹھی کرو بیس بند کرو فول حاضرین مجلس والیوم تھوڑا تیز رکھنا ایکو نارمل رکھنی بیس بند رکھنی میرے تو قبل حضرت خطیب ابن خطیب جناب محترم قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب دامت برکاتہ ہوں آج دا یہ پروگرام جتنے بھی احباب جماعت اللہ کریم انہوں دی محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے سبت میرے نیڑے نیڑے تشریف لے آؤ جزاک اللہ آجو آجو بیٹا ٹیک چھوڑ دے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دے ڈھون چھوڑ دے مجلس دے عداب دے خلاف بات ارشد بھائی آئے نے مولانا سہیل احمد توڑے اجرہ شاہ مقیم دے شان نے ساڑھے بزرگ حاجی محمد منشا صاحب میرے بھائی تارک صاحب ہنی میں دیپال پور بینک بیٹھا سی انہوں کو 8 بجے تو بیچارہ بینک چوں نکلے تھے ہنے تھے آگئے پھر سویرے 8 بجے ہوتے محبت اللہ میرے پرا دی محبت قبول فرمائے اگر بیمار ہو تو ٹھیک ہے جو کو ڈھوئی جو مسئلہ شسلہ کو راڑ چھڑ پہ آنے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر گاہ ہو جاؤ آجو منع ہے مسیطے ڈھون لا کے منع ہے بمن تو اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے تارک بھئی تھے اٹھ کے ذرا ماشاء اٹھو جلدی اٹھو تھے میرے گول اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ بسم اللہ استاد محترم قاری عبدالمالک سلفی صاحب بھی تشریف لے آئے ایتھے جناب کیا ہے کہ میں عربی چکمہ اے جڑے میرے بزرگ ویر بار بیٹھے نے نا اے بھی اگر مناسب سمجھو اگر ہاتھ سوکھا تے اندر تشریف لے آجو اٹھو بھائی قریب ہو کے بہنا یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ اکرام آپس چ مل کے بیٹھ دے سی نبی پاک جدوں واز فرما دے سی تو ٹینشن نہ لو میں مختصر جی انشاءاللہ تقریر کرنی میں نہیں جاواں گا جی میں بتی جاندی انشاءاللہ پریشان نہ ہو سی آواز چ نا تھوڑا جی نیٹ انہوں کر دو مزید نکھار صفائی پیدا کر دو آواز اندر اللہ پاک عارف ڈی جے انہوں سلامت رکھے میرے ویر مووی سینٹر والے بھائی مدثر کمر بھائی بڑا پیار کر دینے تو ماشاءاللہ اے تیسری بھی نال کیمرہ لگے ہے کون نے ہاں گلشن ماشاءاللہ
یہ تینوں گلشن میں گلشن آباد ہی رہے ہمیشہ. اللہ تھوڑا بھی آنا قبول کرے. عزیز بھائیو بزرگوں دوستو, اے بار تھوڑا جا شور شرابہ جزاک اللہ, تھوڑی دیر واسطے سائلنٹ رہو, زیادہ ٹائم تھوڑا نہیں میں لیندہ, بالکل مختصر جی, صرف چند منٹ, صرف تھوڑے چند منٹ میں تقریر کرنی نہیں جی, میں صرف 190 منٹ بولنا ہے, میں لمبی تقریر کرن دادی کیوں جی تارا منٹ لانے, وہ منٹ باوے 250 لگ جائے انشاءاللہ, لگ پتہ جاسی دانوں جلے 250 لگے, لیکن تسی بندے ذوق آ لو انشاءاللہ ان میں مختصر جائی انشاءاللہ وہ گھنٹہ ڈیڑھ جی میں اللہ نے جنہ منظور ہویا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح مسجد دے اندر داخل ہوئے تے جوتا آپ نے اتارے, بس میری بات شروع ہو گئی. آپ نے جوتا اتارے ہیں تے اللہ دے نبی علیہ السلام وضو فرمان لگے نے, وضو کر کے تے نبی پاک نے نا جوتا پہننا لگے نے. بیٹا خاموش, توجہ بھائی پوری میرے حال رکھنی ہے, میں تھوڑا 1 منٹ میں کوئی ادھر ادھر نہیں بھی ٹائم ضائع کرا, توجہ میرے حال کرو بس, جزاک اللہ. اے پتر بہ جائے آرام نہ, اللہ پاک تانوں سارے جن بال نے حافظ قرآن بنائے, بچے چپ کر کے نہیں بہندے, باندر تے بال چپ کر کے بیٹھے ہون سمجھو بمار نے, جینا بندہ حرکتاں تے پھر کردا ہی ہے نا. توجہ میرے یار, میرے آقا علیہ السلام مسجد چاہے نے انج آواز پاری واہ ہو گئی ہے, بریک رکھنی ہے ہلکی جی, ہاں بس تسی بہتر سمجھ مطلب سمجھ آئے, میرا کہنا مطلب یہ ہے مزہ بھی ہے. جزاک اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اگے لوکی گر سوندا سی, ہن گر گھٹ لیندے نے سر زیادہ لیندے, آپ انشاءاللہ گر دیاں بھی کریں گے تے سر دیاں بھی کریں گے انشاءاللہ. نبی پاک مسجد چ داخل ہوئے نے, آپ نے جوتا اتاریا ہے تے وضو فرما کے تے جدو جتی پان لگے نے نا, موزے نے بند بوٹ ایک پیر نبی پاک نے داخل کر لیا, ادھے دوجا پہنن لگے نے. حدیث پاک دے الفاظ نے فجاء طیر, ایک پرندہ ہے, فاخذ الخف الاخر, نبی پاک دا دوسرا بوٹ لے کے چونجھ اڑ گیا. صحابہ مسکرا پہ, نبی پاک حیران ہو گیا بھی اے کی گل ہے. اتے جا کے نا چکر کڈی جاندہ ہے پرندہ, تے انہیں آدھی چونج نال جدو چھنڈیا نا بوٹ نو تے وچوں ایک سپ گریا زمین تے, ایڈا کو سپ دا بچہ گریا تھلے. تو آپ نے پھر وہ پرندے نے چون چھڑ دیتی, موزہ تھلے آیا, صحابہ کرام نے آپ دے پیش فرمایا. جدو نبی پاک نے پہنے آنا آپ فرماندے نے میرے صحابیو آپا مسیتے آئے ہیں, آپا نو نہیں سی پتا کہ سپ کدو آیا ہے کدو جتی چ وڑیا ہے. ان دا مطلب ہے یہ آیا ہے جتی چ داخل ہوندا پیا تے پرندہ ادو دا ویندا ہی پیا ہے نا, یہ نو کی پتا ہے. یہ ادو دا صدقے جاواں میں دے انداز چ کہنا, اللہ نے کہہ دیتا ہے او پرندیا ہے تا تو پکھو پر تیریاں ڈیوٹیاں نہیں, جدو تک میرا یار نہ آوے جتی کول تے تو ہلنا بھی نہیں, ہلنا بھی نہیں. گل غور کرو نا, ستے سومو نا, توجہ کرو میری گل. آپ نے فرمایا ہاذی اکرمنی اللہ بہا, جویں تسی میرے نال پیار کر دے جے نا ایویں اے پرندے دے دل وچ بھی میری محبت میرے رب نے پیدا فرمائی ہے. تے نبی پاک نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جدوں بھی بند جتی پاؤ نا انہوں پہلے جھاڑ لیا کرو, جے میرے امتی نو دکھ آ جائے تے میں محمد کولوں برداشت نہیں جے ہوندا. اتنا پیارے نبی نو آدھی امت نال, اتنی محبت نبی پاک نو اپنی امت نال. میرے پیارے بھائیو اس نبی اس آقا علیہ السلام دی سیرت نو سمجھیے, او دی عظمت نو, او دے صحابہ اہل بیت دی شان نو سمجھیے. آؤ اندرہ توجہ میرے حل کرو, میں تھوڑا جی انشاءاللہ قرآن پڑھنا تے آپاں موضوع مٹھا چوری ہے کہ لونا چوری ہے, دسو چھیتی فیصلہ کرو انشاءاللہ کی سننا جے, ہاں میٹھا 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 میٹھا, چلو ٹھیک ہے.
अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुहब्बत प्यार नाल मैं कह रहा आका दी सिफतो सना कर दे पैया आका दी सिफतो सना कर दे पैया सोहने दी सिफतों सना कर दे पैया जिंद जान उस तो फीदा कर दे पैया जिंद जान उस तो फीदा कर दे पैया सोहने दी सिफतों सना कर दे पैया और पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो पढ़ पढ़ दुरूद अपने आका ते यारो ओए अपने दुखां दी दवा कर दे पैया अपने दुखां दी दवा कर दे पैया असां चमन चमन फुल वेखे ने महवश दे हसी गुल वेखे ने असां तारा तारा वेख लिया सूरज दा लश्कारा वेख लिया हिंद सिंध पंजाब भी डिठा है असां सूरज चांद भी डिठा है सब नज़मां नातां पढ़ बैठे असां हुसन दी पौड़ी चढ़ बैठे याकूब दा जानी सुनिया है असां यूसुफ की नानी सुनिया है गल कीते बाज ना रहने खा कसम खुदा दी कहने किते दिल ए सकदा टिक भी नहीं सरकार जिया ता एक भी नहीं दे जान उस तो फिदा कर दे पैया और खुदा आखना विच हशर दे सानू खुदा आखना विच हशर दे सानू मेरा यकीन मेरा ईमान है जन्नत दा मेन गेट है सारिया नबियां दियां उम्मतां आ रही ने ए एक उम्मत दा गरोह आया भी तुसी कौन हो असी जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे मनन वाले ते जन्नत जाना चाहने उन्हां दा कलमा पढ़िया ते वो जन्नत दा फरिश्ता दरबान कहेगा भी साइड ते हो जाओ ओ भाई असी जन्नती हाँ मैं कदू कहना जन्नती नहीं एक बारी साइड ते तां हो एक और गरोह आया वो कहेगा भी सानू जन्नत जान दो तुसी कौन हो असी हजरत साले नबी दे उम्मती हाँ साइड ते हो जाओ एक और गरोह आएगा वो कहेगा मैनू भी जन्नत अंदर जान दो तुसी कौन हो असी हजरत हूद दा कलमा पढ़िया वा सानू साइड ते हो जाओ साइड ते हो जाओ सारे नबियां दियां उम्मतां आईयां ते साइड ते लग गईयां जिन्ना उन्हां दे कलमे पढ़े ने एंड ते एक गरोह आएगा वो कहेगा सानू जन्नत अंदर जान दो तुसी किदे उम्मती हो ये कहणगे असी आमीना दे चन दे उम्मती हाँ वो कहेगा जी आदियां नू वो कहेगा जी आदियां नू लो इंशाल्लाह जुमला सुनो दे कलेजा ना न ठरे ते इंशाल्लाह चाह सुनाए ते ईमान नाल पैसे वापस तवज्जो मेरे हल कर उन्होंने जय दिते ने गल ए कहेगा भी जन्नत आन दो वो दूजिया नबिया दी उम्मतां बोल ना पईयां ए अजीब गल है ए नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए उम्मत आई पिछे ते जन्नत च पहले ए आए पिछे ने ते बोलो जन्नत च ते असी आए पहले ते जन्नत अंदर अजीब गल है असी आए पहले ते जन्नत पिछे ए आए पिछे ने ते जन्नत पहले ते जन्नत दा दरबान कहेगा गल ठीक है तुहाडी तुसी सिर्फ जन्नती जे क्यों जन्नती होना होर गल है मुहम्मदी होना होर गल है ए जन्नती भी ने ते मुहम्मदी भी ने क्यों भी सारे मुहम्मदी हाँ कि नहीं सारे मुहम्मदी है ना ये जन्नती भी ने ते मुहम्मदी भी ने इस वास्ते मैं कह रहा खुदा आखना विच हशर दे सानू की तेरी निस्बतां दा हया कर दे पैया
तेरी निस्बतां दा हया कर दे पैयां जिंद जान उस तू फिदा कर दे पैयां अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद उची बोलो सल्लल्लाहु सारे मुहब्बत नाल बहार पैदा करो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह दा कुरान कह रहा फरमाया और नबी पाक दी मैं शान पढ़न लग्या तो पहला सिपारा नबी पाक दी अजमत दा अल्लाह फरमांदे ने पहला मुकाम ते सिपारा भी पहला ते नबी दी शान अल्लाह कहंदे ने रब्बना वबास फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह कहंदे ने कमली वालिया इन्हों दस दे मैं रब ने नबी भेजिया तेनू बना के इन्हां दे विचों ही बना के भेजिया बाहरों नहीं मेरा कमली वाला आया यानी कि जिवें तुसी इंसान जे मेरा नबी भी इंसान है अल्लाह अल्लाह इंसानां विचों इंसान है पर इंसानां वर्गा इंसान नहीं जिवें कुरान पाक प्यारिया किताबां विचों किताब है पर किताबां वर्गी किताब नहीं जुमे दा दिन है ये दिना विचों दिन है पर दिना रंगा दिन नहीं रमजान दा महीना है ये महीनिया विचों महीनिया रंगा महीना है पर महीनिया रंग महीनिया विचों महीना है पर महीनिया रंगा महीना नहीं मेरा पैगंबर एवें अल्लाह अल्लाह इंसान विचों इंसान है पर इंसान रंगा इंसान नहीं अल्लाह कहंदे ने वबास फीहिम मैं तेनू भेजिया कमली वालिया इन्हां दे विचों भेजिया बाहरों नहीं अगर मेरा नबी मक्के दियां बाजारां दे अंदर चले ये वेख के ये ना कवन ए मुहम्मद असा तैनू नहीं जानदे बल्कि की कवन असी तैनू भी जानने हैं तेरे अब्बू नू भी जानने हैं तेरी अम्मी नू भी जानने हैं तेरे दादकियां नू भी जानने हैं तेरे नानकियां नू भी जानने हैं जे किते अबू जाल कह भी देवे ए मुहम्मद मैं तैनू नहीं जानदा अल्लाह कहंदे ने बदबख्ता तू किवें नहीं जानदा तेरी मुठ दे अंदर पत्थर भी कलमा भर के कवन गए तू किवें नहीं जानदा मुहम्मद नू ते मक्के दे पत्थर भी जान दे मेरे पैगंबर दी अजमत अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम ते सिपारा भी दूसरा अल्लाह फरमांदे ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा अल्लाह कहंदे ने सोना अगर मेरा कमली वाला चेहरा बदले ते मैं अल्लाह किबला ही बदल देना वा मुसलमान ये भी मेरे पैगंबर दी अजमत अल्लाह दे कुरान दा हुन तीसरा मुकाम ते सिपारा भी तीसरा है तवज्जो तवज्जो आपा पूरा कुरान नबी दी शान दा अज पढ़ांगे और सुनोगे कि नहीं ज़ौक़ शौक़ है माशाअल्लाह आई मुहब्बत नाल सज्जा तल्ला हुंदा हथ किसे दा मुताज ना करे उच्ची को सुभान अल्लाह 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 तीसरा मुकाम ते पारा नंबर भी तीसरा अल्लाह फरमांदे ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अगर चाहते हो आसमान दे रब नाल प्यार पै जाए फिर करना की है फत्तबिऊनी मेरे पैगंबर दी ताबेदारी करो मेरे कमली वाले दे तरीके ते चलो अल्लाह कहते ने जदू तुसी मेरे महबूब दे तरीके ते चलोगे फिर इनाम की मिलेगा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम मैं तुहाडे गुनाहां नूं माफ कर देंगा प्यारिया मेरे पैगंबर दी हदीस फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्ना जिन्ने मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता ओने एवें जिवें मेरे नाल प्यार कीता ते जिन्ने मेरे नाल प्यार कीता ओ कल जन्नत दे अंदर मैं मुहम्मद दे नाल नाल होएगा ये मेरे नबी दी ताबेदारी है मुसलमाना दिल लगा दे जाना इत्थे मैनू याद आ गए हजरत बाबा जी सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह कमाल तर्जमा कर गए इस आयत दा तवज्जो नाल सुनदे आ ना कहंदे ने कि पीर दे फड़िया
پیر دے پھڑیا میاں پیڑ نہ جاوے اس پیر دا کی پھڑنا مرشد دے ملیا جے رشد نہ مننو اس مرشد دا کی کرنا ہادی دے ملیا جے ہدایت نہ آوے اس ہادی دا کی کرنا وے سر دیتے یا رب راضی ہووے باہو تے پھر موت کو لو کی ڈرنا ہن تے سبحان اللہ کہہ دے تو کمال نہیں کر کے بابا جی اللہ اللہ ذرا دل لگا دے جانا ہن اللہ دے قرآن دا کنواں پارا چوتھا پارا چوتھا مینوں لگدا تسی 10 بھی اوکھے ہی سنو گے جویں تہاڈا صاحب بنیا کھڑا ہے اللہ اللہ ذرا مینوں گل ٹورن تے دیو محبت تے پیار نال انشاءاللہ جے ولاویں نہ کڈے تے پھر کیا جے اللہ دی رحمت تواڈے آدھے نہیں تواڈے محبت تے پیار نال اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے میرے پیغمبر دی عظمت چوتھا پارا اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم اللہ کہندے نے جدو میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے حضرت عمر نے تلوار کڈ لی تے کہندے پھر دے نے اج تو بعد جن نے بھی کہہ دیتا کہ نبی فوت ہو گئے نے عمر دی تلوار ان دی گردن اڑا کے رکھ دے گی حضرت ابو بکر آئے سیدھا منبر تے گئے مختصر خطبہ پڑھیا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا محمد دی پوجا کردہ ہے او دا رب محمد فوت ہو گئے نے تے جڑا او دے رب دی پوجا کردہ ہے او دے رب نو کدے بھی موت نہیں آئے گی پیارے عقیدہ بھی ٹھیک کر کے لے جاؤ اللہ دا قرآن تے پنجواں پارا میرے نبی دی عظمت اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم اللہ کہندے نے ادو تک تسی کامیاب نہیں ہو سکدے جدو تک میرے نبی نو اپنا حاکم نہ من لو مسلمانہ اس آیت دا شان نزول کچھ اس طرح ہے اللہ اللہ دو بندیاں دا کیس نبی پاک دی عدالت اندر آیا ایک نبی پاک دی پھوپھی دا بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بندہ ہے توجہ گل بڑی قیمتی ہے اے پہلے زمین حضرت زبیر دی ہے ادھروں پانی لنگ دائے تے نال دوجے بندے دی زمین ہے تے جدو پانی نے گزر کے جانا ہے حضرت زبیر دی زمین چو لنگ کے اگے جانا ہے مسلمانہ نبی پاک الفیصلہ آیا آپ نے انصاف دا فیصلہ آدھے پھوپھی دے بیٹے دے حق اندر کر دیتا انصاف تے میرٹ دا فیصلہ کیتا تے دوجا بندہ کہندا لو جی یہ آدھا جو رشتہ دار سی تے نبی پاک نے تاں فیصلہ ہوندے حق اندر کیتا ہے اللہ نو یہ گل چنگی نہیں لگی جیڑا میرے نبی دے فیصلے تے عطا متا ہو جاوے اللہ کہندے نے سانو بندہ قابل قبول نہیں اللہ نے ادو یہ گل کیتی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک ادو تک تسی کامیاب کوئی نہیں جدو تک ہر مسئلے چ نبی پاک نو آدھا حاکم نہ مان لو آئی ذرا توجہ کرنا نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا پارا بھی چھواں تے جناب مقام بھی چھواں تے نبی دی عظمت اللہ کہندے نے یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اللہ کہندے نے میں آدھے نبی نو حق دے کے بھیجے آئے میرا نبی
नबी हक लेके आया है, यानी कि नबी जेड़ी भी गल करदा है अल्लाह दी वही दी बात करदा है। ए जे मेरा पैगंबर है, इस वास्ते मुहब्बत ते प्यार नाल मैं इंज कहंदा जावां, ओए शानां उच्चियां ने सरकार दिया। ओए मुहब्बत नाल तड़प के सुभान अल्लाह खोल बेल तरफ के अल्लाह जड़ा सुभान अल्लाह दोवें हाथ लहरा के कवे अल्लाह ख्वाब अंदर कमली वाले दा दीदार करवा दे। ओए नबी दी उम्मत दोवें हाथ चक के को तड़प के सुभान अल्लाह। ओए अल्लाह अजे भी कईयां ने इंज लंगड़े पंगड़े हाथ चक्के ने, अल्लाह तुहानू ख्वाब अंदर नबी दा दीदार कराए और जड़ा तड़प के दोनों हाथ लहरा के कहे सुभान अल्लाह। मुहब्बत प्यार नाल वो शाना उचिया ने सरकार दिया, सोने मन मोने मन ठार दिया। सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले ओ मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले, मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले। होवे जिन्नी बल्ले बल्ले कुछ भी नहीं, उनकी चाहत नहीं ते पल्ले कुछ भी नहीं। वो गल्ला बात सारिया ने प्यार दिया, गल्ला बात सारिया ने प्यार दिया। सोने मन मोने मन ठार दिया। सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले ओ मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले, मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले। मैं पुछया ईद दे चन कोलो किसे तैनू भी ईद कराइए, उसे आखिया मेरी जिंदगी दी एक रात एहो जई आई। कदे मुल्क अरब दी धरती ते किसे सोने उंगल भवाइए, उसे उंगल दे राज इशारे ते मैं टुट के ईद मनाइए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह दा कुरान ते हुन 7वां पारा नबी पाक दी अजमत दा। अल्लाह कहंदी ने कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। अल्लाह कहंदी ने कमली वालिया इन्हां नु दस दे मेरे कोल गैब दी खबरां कोई नहीं। मेरे आका दी अल्लाह दे कुरान दा मुसलमान 8वां पारा अल्लाह कहंदे ने कुल्ली मसलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान नबी पाक दा दुनिया ते आना भी अल्लाह ते नबी दा दुनिया तो जाना भी अल्लाह। मेरे पैगंबर दी अजमत अल्लाह दे कुरान दा 9वां पारा ते नबी दी शान अल्लाह कहंदे ने कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। सारे नबी अक्सा दी मस्जिद दे अंदर मेरे वीर मुक्तदी बन गए ने ते मेरा पैगंबर सारे नबियां दा अल्लाह ने इमाम बना दिता। दिल लगा दे जाना इस वास्ते मुहब्बत प्यार नाल मैं कह रहा ना अल्लाह अल्लाह के सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो। अल्लाह दी कसम शेर पढ़ी दा कलेजा न ठर जांदा पढ़न लग्या मैनू तेन मेरा लू लू ठर जांदा है। हुण जरा तुहाडा पता नहीं मैनू भाई तारक साहब जरा तवज्जो मौलाना सुहेल साहब इधर मेरे बुजुर्ग हजरत कारी साहब के सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो। सूरत जहानो सोनी सूरत कुरान लोगो। फल को फरिश्ते आवन बन के दरबान लोगो। सूरत जहानो सोनी और जाबर दिहांडी विचो मज मेरा जावन वाला
जाबर दी हांडी विचों मज मेरा जावन वाला। अगले जुमले ते सज्जा तलहरा के तड़प जाई, गल बड़ी मिठी है। जाबर दी हांडी विचों मज मेरा जावन वाला। तराजुआं दा टैम आवे ओए उम्मत बख्शावन वाला। तराजुआं दा टैम आवे उम्मत बख्शावन वाला। सिद्दीक ते फारूक ले ले वंडन दे जाम लोगो। सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो। बड़ा मोहब्बत प्यार वाला जुमला है। रात में राज वाली सुलेमान जय बख्ता वाले। रात में राज वाली सुलेमान जय बख्ता वाले। सफा विच खड़ाए अल्लाह मिसरा दे तख्ता वाले। सफाच खड़ाई अल्लाह मिसरा दे तख्ता वाले। और कल्ले नू मुसल्ला दे के, कल्ले नू मुसल्ला दे के कीता इमाम लोगो। सूरत जहानो सोनी सीरत कुरान लोगो। सूरत जहानो सोनी अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद। मेरे आका ना तशरीफ फरमान है। एक बीबी नबी पाक दे कोल आई। तवज्जो है जनाब दी। अजे सपारे 9 होए ने, तजे 21 सपारे होर पढ़ने ने आपां अल्लाह दी रहमत नाल। सोनोगे भी कि कोई ना ਐਵੇਂ ਮਕਾਲਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਮਰੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਧੀ ਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਗੰਢ ਅਸੀਂ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰਨੀ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰਨੀ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਨੀ, ਉਰਲੇ ਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਲੀਮਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ, ਦੀਨ ਐਡਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੜ ਮਰੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆ ਸੋਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੁਗਾਲਤੇ ਸ਼ੁਗਾਲਤੇ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਵੇ। ईमान ना तवज्जो नाल गल दरा दिल मेरे आका दी खिदमत दे अंदर एक औरत आई। आके ना इंज चादर लपेटी, आके कहंदी सोनिया ए तोहफा लै लो। मेरे आका ने चादर कबूल फरमा ली। जिवें तुसीं बैठे हो ना, नबी पाक दे यार इवें बैठे ने। तवज्जो प्यारे हो मेरे अल, कुर्सियां वाले हो मेरे अल तवज्जो। कुर्सी दा भी आदा ही म्यार है। कुर्सियां वाले असीं नहीं हाँ, असी कुर्सी वाले नहीं हाँ, असी आतल कुर्सी वाले हाँ। मेरे आका दिया दीवाने आ। मेरे नबी ने चदर ज़ेबे तन फरमा ली। ते जिवें तुसी बैठे हो ना, ते यारां चों एक यार बोलिया, कहन लग्या सदके जावां अज मेरे मुस्तफा नूं चादर किड्डी फब्बी जांदी है। मेरे आका गल्लां हुंदियां पईयां ने, भाई साहब कहते गल्लां हुंदियां पईयां ने। झट मुड़ पै गया, झट मुड़ पै गया। गल्लां कोई हुंदियां पईयां ने, यार दी सूई उत्थे ही लगी है तार। आंदा सोनिया बाकी गल्लां एक पासे, चादर बड़ी फब रही है। ना ना मुहब्बत प्यार नाल झट मुड़ पै गया ते फिर ही उत्थे खलोता है। कहंदा जी सदके जावां बाकी गल्लां तां एक पासे, चादर बड़ी फब रही है। यानी कि बंदा बहुतियां तारीफां करें दा मतलब इनू शह चंगी। जिवें मैं कहां भाई तारक साहब थोड़ा कोट किड्डा वधिया है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਚੱਦਰ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਲਾ ਜਵਾਬ। ਇੰਜ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ जनाब वाला उतार के कहिए, और मेरी यारा चादर दी केड़ी गल है, तू ले जा साडी खैर है, चादर तू ले जा साडी खैर है। मुसलमान इहो नबी प्यार नाल अल्लाह अल्लाह कच भी मन का, ओए मियाँ लाल भी मन का, मियाँ मुहम्मद बख्ती बोली दसा, कच भी मन का, मियाँ लाल भी मन का, आते इको रंग दोवां दा, ओए जद सराफा मियाँ यगे जावे, आते फर्क हजार कोहां दा, ओए दुध मज्जां दा मियाँ दुध अक्कां दा, आते रंग दोवां दा चिट्टा, ओए पी के वेख मुहम्मद बख्शा, एक कौड़ा एक मिठा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने चद्दर उतारी ते ए मुर सहाबा जनाब वाला इस सहाबी दा नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। उठाइए सहीहुल बुखारी। मुसलमान यार कमल लगे हैं। अब्दुर्रहमान नबी पाक तक कदी बगैर जरूरत दे शहर रखी कोई नहीं, ते तू नबी पाक तू चद्दर एवें लुआ लईए। कहन लगिया गल चादर दी नहीं है, चादरां रंगियां चादरां बड़ियां, चादरा रंगियां चादरा बड़ियां। गल वे मैं कमली वाले दी जुबान चू सुनिया है, जेड़ी चीज नू साडा बदन टच हो जाए, दुनिया दी अग ते दर किनारे जहन्नम दी अग भी कदे नहीं साड़ सकदी। और जिवें रिवायात अंदर आंदा है ना, अम्मा ऐशा एक दिन रोटी पकान लगियां, सीटी बंद करो, रोटी पकान लगियां ते नबी पाक सोने तुसी भी लाओ। मेरे आका ने इंज पेड़ा फड़िया, इंज रोटी छंड के तंदूरी चलाई। जदों रोटी लाई तो कोई 2-4 मिनटां पक जाती है, मिनट दे अम्मा होरां दी पक गई तो मेरे आका दी उवें पानी पिया नूं चढ़दा। अग ने कुछ किया ही कोई नहीं। तो अगों अम्मा जान जदों वेखिया तो कहन लगियां सरकार मेरे आका जी है कि गल है, मेरी पक गई है तुहाडी कच्ची है। तो अम्मा ऐशा ने किवें पुछया है कि कच्ची रह गई है रोटी तुहाडी, आते पक्कियां ने मेरियां, दस वे मेरे सोनिया एक ही ने हिकमता तेरिया। सुननी ऐशा सुन हुमैरा एने हिकमता भारिया, जिसनू साडा बदन लग जाए अग न करसी कारियां। मेरे आका ने चदर दी। हजरत अब्दुर्रहमान कहंदे ने ये चदर नबी पाक तू मैं तद लईए, इनू मैं आधा कफन बनावांगा। प्यारिया फिर गल हुई हुई, हजरत अब्दुर्रहमान ने वह चादर अपना कफन बनाया है। प्यारिया गल मुकदरां दी है, गल नसीबां दी है। किसी ने नबी दी चादर दा कफन बनाया। मुसलमान एक गल याद रखना, जिहड़ी शै मंगी जाए ओदी कदर उन्नी नहीं हुंदी जिहड़ा बंदा आप तोहफा दे देवे। इत्थे मैं तैनूं मिसाल एक दियां, अल्लाह अल्लाह इस सहाबा दी मिसाल तां अपनी है, मैं एक आम मिसाल तैनूं समझा रहा। मेरे नबी दा एक दुश्मन जिहदा नाम अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, ये चिट्टी दाड़ी है बदबख्त दी, दाड़ी नूं कैंची भी नहीं लवांदा। आ कईयां बंदियां दियां सिर्फ नमाज़ां ही नमाज़ां ने ते कच्छ हेठ 24 घंटे छुरा रखिया होया है, आंदे नूं भी कतरी जांदे ने ते जांदे नूं भी कतरी जांदे ने। प्यारिया ये नमाज़ां रोजे किते पुठे ना पै जावन। नबी पा ओ नुकर ते मेरे वीर हसदे पै ने, लगदा डंग वजे होए ने। तवज्जो करना, अल्लाह अल्लाह गल बड़ी प्यारी है। मेरे आका दी खिदमत दे अंदर
جناب نبی پاک علیہ السلام دے کول آوے ابن ابئی اے چٹی داڑی والا بدبخت تے نبی پاک دیاں تعریفاں کردے آندے صدقے جاواں سونیا تیرے تو تے جدو باہر جاندے تے کہندا اے مینوں نبی تو بھی نفرت ہے اے دے یارا تو بھی نفرت ہے تے جدو اے بدبخت مر گیا میرے آقا دا نماز جنازہ پڑھان لگے نبی پاک نے آدھا کرتا بھی اتار کے پوایا دوسرا انعام یعنی کہ ایویں کہہ لو نبی نے گولڈ گفٹ پیش کی تے ایک تے نبی پاک دا کرتا اپنے پہنایا دوجے نمبر تے نبی پاک نے اپنا لعاب بھی اندے منہ وچ پایا تیجے نمبر تے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا تے چوتھے نمبر تے نبی پاک نے جناب والا انہوں قبر دے وچ چک کے اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہتھاں تے چک کے نبی پاک نے کنی دیر دعاواں کیتیاں لیکن پیاریا گندیاں پانڈیاں چ کدے دودھ نہیں ہو جمے گندیاں پانڈیاں چ کدی دودھ نہیں ہو جمے نمازاں پڑھیا کر پر اتوں نہیں وچوں پڑھیا کر کئی بندے ایڈے کھپرے تے ایڈے سپ ہوندے نے ایویں جناب جگتی پھر دے نے ایویں جناب ایویں عمرے چکی پھر دے نے جدو نیتاں کوڑیاں کھوان پیاریا پھر پاویں خانے کعبے چ مر جا تینوں کسے کھاتے دا تو نہیں رہنا گل بڑی قیمتی ہے جدو نبی پاک دا کرتا بھی کم نہ آیا اللہ دے پیغمبر دا لب بھی کم نہ آیا نبی پاک دا جنازہ پڑھانا بھی کم نہ آیا اللہ نے کہہ دیتا ان تستغفر لکم 70 مرہ ایسم کملی والیا ایک واری جنازہ پڑھایا ہی اگر تو 70 واری بھی پڑھا میں تے اس گندے نو میں رب نے معاف کوئی نہیں کرنا پیاریا نمازہ پڑھ مگر اندر ٹھیک کر لے دل دا پانڈا ٹھیک کریے ادھر ویکھنا جنہ دے اندر دے پانڈے گندے نے انہاں نو جناب نبی دا جنازہ پڑھانا بھی کم نہ آیا ابو بکر دے دل دا پانڈا چنگا ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں جو آوازاں بج رہیاں نے پیاریا محبت ضرور ہے محبت دے اندر محبوب نو ویکھنا شرط نہیں محبت اندر محبوب نو ویکھنا شرط نہیں میں جملہ بڑا وڈا دیتی جانا توجہ کر محبت دے اندر محبوب نو ویکھنا شرط نہیں کیونکہ کوئی کول رہ کے ابو جال بن جاندا ہے کوئی بن ویکھیاں اویس کرنی بن جاندا ہے پیار بڑا اونچا ہے آئیے ذرا دل لگا دے جانا حضرت بابا جی باؤ نے بھی کمال دی گل لکھی ہے توجہ کرنا منافق بندیاں دے بارے اللہ اللہ کے نال کو سنگیا اے میاں سنگ نہ کریے آتے کل نو لاج نہ لائیے اے سپا دے پتر کدے میت نہ بن دے پاویں چلیاں دودھ پیوائیے تے کوڑے کھو کدی میاں مٹھے نہ تھیندے پاویں سیمنا گڑ پائیے تے تمہیں کدی تربوز نہ بن دے پاویں توڑ مکیلے اجائیے منافق دا دل پاک نہیں تھیندا پاویں پڑھ قرآن سنائیے اللہ دا قرآن ہے میرے پیغمبر دی عظمت باہر دور نکل گئی 10واں پارا اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا ہن 11واں پارا پڑھن لگیا اللہ کہندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایویں تے ماپے بھی آدھی اولاد نل پیار نہیں کر دے جویں میرا پیغمبر آدھی امت نل پیار کر دائے پیاریا ایدی مثال ایک سناوا نبی پاک دی خدمت دے اندر
ایک نکا جیا بچہ آندا ہے، یہ بچہ یہودی ہے، یہ دا پیو بھی یہودی ہے، نبی دی مجلس دی اندر بیندا ہے، اللہ دے نبی دیاں گلاں اینو بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، کچھ دن لنگ گئے، اے بچے نے آنا چھڑ دیتا، میرے آقا کہندے نے میرے یارو او جڑا بچہ آندا سی اج کل لا نہیں رہا، توجہ کرنا، توجہ گل بڑی قیمتی ہے، نبی دے یار کہندے نے سونیا او بچہ اج کل بیمار ہے، نبی پاک کہندے نے چلو انہوں پوچھ کے آئیے، اللہ دے نبی آدھے یارانو لے کے دے دروازے تے چلے جاندے نے، جدو دستک دیتی اندہ بڑھڑا پیو بار آیا تے نبی پاک نوے کے بابے دے رنگی اڑ گئے، مسلمانہ دا نبی تے میرے دروازے تے آقا کہندے نے بابا تیرا بچہ ساڑھا بیلی ہے تے جڑا ساڑھا یار بن جائے اسی دنیا چوی انہوں کلیاں نہیں چھڑ دے تے اگلے جہان بھی ہاتھ پھڑ کے رب دی جنت اندر لے جائی دائے، لہٰذا انہوں ملنا چاہنے ہم نبی پاک بچے دے کول بیٹھے نے، اندہ پیو شاطر بندہ بڑھائے، انہیں تو رات کڑی جڑی موسیٰ پیغمبر تے نازل ہوئی ہے انہوں پڑھن لگ پہندہ ہے تے نبی اندہ ہی پولا پالائے، میرے آقا کہندے نے بابا جڑی تو رات پڑھن دے آئے اندے اندر کیتے اللہ نے میریاں گلہ بھی کیتی آنے کہ کوئی نہیں، حالانکہ پہلیاں کتاباں نبی پاک دی عظمت نال بھری آنے، اگوے بابا کہندہ ہے نا اندے چتا تیرا نا ہی کوئی نہیں، اندے چھتا تیرا ذکر ہی کوئی نہیں، اندہ نکا جیا بچہ جناب ہے وہ تھے پیا روندہ ہے، کہندہ آقا جی میرا ابا جھوٹ ماردہ پیا ہے، اندے اندر جتھے بھی گلہ رب نے کیتیا نے تو آڈیاں ہی کیتیا نے، جتھے بھی باتاں ہوئیاں نے تو آڈیاں ہی ہوئیاں نے، آقا کہندے نے پترا میری رسالت دی گواہی دیتی ہوں، ان کلمہ پڑھتے بیڑا بننے لگ جائے، پیاریا بچہ ڈر کے ایک چہرہ آدھے پیو دے چہرے تے ویندہ ہے، ادھرو نبی پاک دے مکھڑے تے نظر ڈال دے، اللہ دے پیغمبر دیا دیوانیا آخر کار ہے اندہ پڑھڑا پیو کہندہ ہے چلو جیویں کہندہ وہی کر لے، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا اشہدو واللہ الہ الا اللہ، ادھرو بچے نے کلمہ پڑھیا، ادھرو زندگی بھی مک گئی تے کلمہ بھی مک گیا، ادھرو کلمہ مکمل ادھرو ساں بھی پورے ہو گئے، میرے نبی دی اکھیاں ڈھل پئیاں، آقا انج اٹھے نے اے دامن پھلایا تے نبی پاک کہندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے اے جاندہ جاندہ نیکی تا کوئی نہیں کیتی ہے پر تیری جنت دا حقدار بن گیا ہے، اس واسطے بلال معاذ گلی گلی کہندہ پھر دائے کہ کنہ سونا رب آقا نو بنایا تے سونے آدھے مان ٹوٹے گئے۔ کنہ سونا ربی آقا نو بنایا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے، رب ریجا نہ لے آقا نو سجایا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے، سونے دیول فجر پیشانی ویخ کے دنیا ہوئی حیرانی، جدو زلفانو چہرے تو گھٹایا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے، موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو چنہ سونی آقا دی تلیے، جدو چننو تکایا تھوڑا جنہ شرمایا، پھر تاریانو بولایا جدو تاریا جھرمٹ پایا، او دو سب نے مل کے تے گایا کہ سونیا دے مان ٹوٹ گئے۔ پھر کو سبحان اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا جناب بارواں پارا پڑھنا چاہنا وا، اللہ فرماندے نے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اللہ کہندے نے سنیا میرا پیغمبر آیا حق لے کے آیا ہے، نبی پاک دی عظمت اللہ دے قرآن دا 13واں پارا قل غادی سبیلی ادعو الاللہ، اللہ کہندے نے میرا نبی سدھے راہ
راہ تے پاون والا بن کے آیا لوکاں نو پھٹکیاں نو راہ تے لاون والا آیا میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 14واں پارا اللہ فرماندے نے لا عمرو کا میرے پیغمبر دی عمر دی قسم رب نے چکیے لا عمرو کا چھڑ دے رولے چگڑے چھڑ دے لڑائیاں فساد لا عمرو کا میرے پیغمبر دا بچپنا بھی اللہ لا عمرو کا میرے پیغمبر دا لڑکپن بھی اللہ لا عمرو کا میرے پیغمبر دی جناب والا بڑھاپا بھی اللہ لا عمرو کا میرے پیغمبر دا کوئی بندہ کسے دے منٹ دی گارنٹی نہیں جے دیندہ لیکن اللہ دی پیغمبر دی ساری زندگی دیا قسمہ دے رہنے لا عمرو کا پیغمبر دی سیرت تے صورت بھی اللہ لا عمرو کا میرے پیغمبر دا ازاج تے مزاج اللہ لا عمرو کا میرے پیغمبر دا غصہ تے پیارا اللہ لا عمرو کا آقا دی چاہت بھی اللہ لا عمرو کا پیغمبر دی موجو بہار اللہ لا عمرو کا پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا اللہ لا عمرو کا پیغمبر دا رونا تے حسنا تے چلنا تے پھرنا اللہ لا عمرو کا آقا دا ازاج تے مزاج اللہ لا عمرو کا پیغمبر دا غصہ تے پیارا اللہ لا عمرو کا آقا ایڈی احسن تے اجمل اشرف تے اکمل کامل تے یطیب مکمل بن کے آئے نے لا عمرو کا توجہ توجہ اے پیاریا کوئی دنیا دے ڈائجسٹ ناول نہیں پیا سنا دا اللہ دا قرآن سنا رہا میں قرآن کیا قرآن ہے میرے پیغمبر دی سیرت کڈی پیاری ہے اللہ دا قرآن کہندا ہری سنا علیکم میرے پیغمبر دا شہر مکہ کڈا پیارا قرآن کہندہ کتے جاون دیا لوڑا نہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد میرے پیغمبر دا مدینہ کڈا پیارا ما کان لیہل المدینہ میرے پیغمبر دی کالی کملی کڈی پیاری قرآن کہندہ یا ایوہ المزمل میرے پیغمبر دی چدر کڈی پیاری یا ایوہ المدثر میرے پیغمبر دا جناب والا کھانا پینا کڈا پیارا وقالو مالگا ذر رسولی یا کلو الطعام میرے پیغمبر دا چلنا پھرنا کڈا پیارا قرآن کہندہ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میرے پیغمبر دا بدر کڈا پیارا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ میرے پیغمبر دا حنین کڈا پیارا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ میرے پیغمبر دا جناب والا یار غار کڈا پیارا قرآن کہندہ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ میرے پیغمبر دا عمر کڈا پیارا توہا ما انزلنا علیکا قرآن لتشکا میرے پیغمبر دا جنابی والا دورہ دماغ حضرت عثمان کڈا پیارا قرآن کہندہ فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے پیغمبر دا علی کڈا پیارا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے پیغمبر دا شیر خدا شیر ببر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ توجہ نلگل سن دے جانا میرے نبی دا اہل بیت کڈا پیارا قرآن کہندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت نبی دے حسن حسین اللہ اہل البیت نبی دے فاطمہ اللہ اہل البیت نبی دی بیویاں اللہ اہل البیت نبی دا خاندان اللہ اہل البیت اے قرآن میرے پیغمبر دا سینہ کڈا پیارا قرآن کہندہ علم نشرح لک صدرک میرے پیغمبر دی کنڈ کڈی پیاری وَوَزَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ میرے پیغمبر دا ذکر کڈا بلند وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس لئے میں کہہ رہا حضور دا جواب نہیں جواب رہنے دے لا جواب نو تو لا جواب رہنے دے سجدت لراقے کو سبحان اللہ پھر تڑپ کے بولیے سبحان اللہ اے پیاریا حضور دا جواب نہیں جواب رہنے دے لا جواب نو تو لا جواب رہنے دے خزینے یادینا تو نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پر ذکر گلاب رہنے دے لا جواب
جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ اللہ سائیں دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جانتوں بھی پیارے نے کنہ نو حسن و حسین جان تو پیارے نے سجاد چاک کے دسو کنہ نو پیارے نے اور کنہ نو نبی دال بیت پیارا ہے دو میں ہاتھ لہرا کے دسو اور کنہ نو نبی دی ختم نبوت نال پیارے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرہ لاؤ عظمت اہل بیت لگائیے نعرہ در ماشاءاللہ رکھو تجریف جلدی جلدی تھلے ماشاءاللہ اصل نے بابا دیر ہوگی کو ستے ستے پیان میں کہ تھوڑا یہ نو اللہ گلہ کاری لگی ہیں ماشاءاللہ نکلو نکلو چھیتی جی نا راہ نہیں لب دے راہ دیو چھیتی کرو وچو وچو نکلن دیو نیندر شندر گئی نا کوئی نہیں ماشاءاللہ ہے اللہ اللہ محبت تے پیار نال درہ دل لگا دے جانا محبت دی گل میں کر رہے ہیں سائیں دے صحابہ سانو سائیں دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے ایک جملہ پورا ہے تے جس آ جائے تڑپ کے دونوں ہاتھ لہرا کے بولنا سائیں دے صحابہ ساڑی اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سانو جانتوں بھی پیارے نے اور جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے حسین تیری عظیم غزتی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا آج لوکی ہمیں گلہ کر دینے اے لو جی اے جناب انجنج من دے نہیں کیڑا بدبخت کہنا میرے نال گل کر میں دسا حسین تیری عظیم غزتی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین توے وفادہ مرکد حسین توے صبر دا سیرا امام نبیان دا کردہ ایلا حسن بھی میرا حسین میرا پھلا دیا ہندیا نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزینے انہ دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے دو پھل جگتے ہیں ننج دے جڑے دو میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اگ دینے رکھی کو زمین ویچو کوئی امب ہندہ ہے کوئی بکین گھندہ ہے کوئی بندہ زمانے لیار گھندہ ہے تے کو زندگی دا نسب این گھندہ ہے کوئی بندہ زمانے لیار گھندہ ہے تے کو زندگی دا نسب این گھندہ ہے کوئی دکھی ہندہ ہے سیر تو پیرا تئی کوئی سیر تو پیرا تئی سوکھتے چین ہندہ ہے جیڑا تخت بچائے او یزید گھندہ ہے جیڑا دین بچائے او حسین گھندہ ہے اسی اللہ دی قسم ہے اسی محمدی بھی آتے حسینی بھی آتے کیوں بھی ہے کہ کوئی نہ کیوں بھی ہے کہ کوئی نہ انشاءاللہ جدو تک زندہ روانگے صحابہ لو جی کافی وقت ہو گیا انشاءاللہ باقی پھر ادار سی ادھا قرآن ادار کر لینے توجہ انشاءاللہ حیات میں زیادہ تیر قائل نہیں جی نہیں اللہ اللہ قبول فرمائے میں چاہت رہے کہ پھر آوانگے نا میں جزاک اللہ واقول اللہ ماشاءاللہ اب ایک ہونا مول تارک علی تارک صاحب بھائی شفقت محمدی صاحب بھائی محمد ارشد صاحب تارک علی تارک نا کڑا سونا ماشاءاللہ لو یہ پھر فرمائش آگیا میں نے پتہ ہی نا جو میں سنا دینا انشاءاللہ اصل نے تھکے پہنے بیچارے تے اگے مولوی بابا بہت آئی کھلوتے ہیں انہاں دا بڑا جیرہ ایمان اللہ 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 یہ نہیں تھک دے ہاں تے یہ نہیں تھک دے تو ممی ڈروسی ٹریکٹر دا انجن کوئی نہیں جڑا تھکا ہی نہ محبت پیار نال درہ دل لگا دے جانا اللہ اللہ پیار دیا گلہ نے نبی پاک دی عظمت چلو 15واں پارہ تے پڑھئے فرمائے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میرے نبی نا اپنے گھر چ تشریف فرمانے توجہ پوری ہے کہ کوئی نہ کیوں پائی چاچا منظور ہے ماشاءاللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ دو میں چکو ماشاءاللہ جنہ دی کوئی نہیں استاد جی ویخ لو
یہ پیار ہے اللہ خوش رکھے ساڑھے بزرگاں مہماناں میرے آقا دے گھر چ تشریف فرمانے توجہ پوری میرے آل اے اٹھنا بمنا بند کرو کی گل ہے ایک آندھا ایک جاندہ پہ ایک آندھا ایک جاندہ پہ ہن جڑا اٹھے تو میں دو تو بھی کالا بھائی عبداللہ کدھر گیا توجہ میرے ماشاءاللہ میرے آقا گھر دے اندر تشریف فرمانے آئے ہائے تو بار پیرا لگے ہے اللہ کہندے نے سونیا اے مکہ چھڑ تو مدینے چلے جا صدیق نو نال لے اے امانتاں علی نو دے دے صدقے جاواں نبی دیاں امانتاں علی دے حوالے خدا دی امانت صدیق دے حوالے انج لئی امانت تے نبی پاک اللہ جی جاواں کدھر باہر پیرے لگے نے تلوارہ نیزے چمک رہے نے میں نے جو لگتا میرے آقا نے کہا موسیٰ واری تھا تو کیا موسیٰ تیرے کول سوٹا ہے یہ پتھر تے مار سے تے پانی تے وجہ تے پتھر انہیں دونوں سمجھ آئی جب پانی تے وجہ تے پتھر رنگیاں سڑکاں جب پتھر تے وجہ تے پانی اللہ جی میں کی کرا فرمایا جتھے کھلوتا ہے یہ تو مٹی دی موٹھ بھار ایک گھروں باہر نکل تے آدھی زبان دے وچوں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے نبی انج نکلے نبی پاک نے ایویں انج مٹی سٹی تے یہی انیر کلے آر پاسے تے میں آدھے انداز سے کہنا تے ہنیری کلی جنہ دیا اکھاں چپئی نبی نظر نہ آیا جنہ دے سیر چپئی نبی سمجھ نہ آیا ادھر حضرت علی ستے پہنے تے علی پاک رضی اللہ عنہ ویک کے ساری رات کھلوتے رہے نبی صدیق نو لے کے چلے گئے تے اتو گئے چادر نبی دی سی آ کے حضرت علی نو سویرے جگاتے آنے علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی علی تو ساڑھے نال چنگی نہیں کی تھی اگو علی سی نا وہ پھر علی سی نا علی آکھے تو انو کہیں آکھے بھی علی کافرہ نال چنگی کر دے سون جاؤ میں دوڑے تو چارے کل پڑھا سون جاؤ تسی تو انو کہیں آکھے بھی علی کافرہ نال چنگی کر دے نکل جاؤ اچھا تیرا نبی کتھے اے بے وقوف نبی کتھے پیرے تو تسی کھلوتے جے پوچھ دے میرے کولو جے میں تو ستا پہ میں نے کی پتا بھی نبی کی دے این میرے آقا نے نبی پاک ابو بکر نو لے کے چلے گئے علی آقا نے کہ نکل جاؤ نہیں تو بندہ جتی لا لوے مڑ نمی پا لوے کائنات چ بعد نبیاں دے صدیق دا بڑا احسان ہے تے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان تے جائیں دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان پھول ککر دا جڈا وی غسین ہووے اے جملے تیات لہرانے پہن گے پھول ککر دا جڈا وی غسین ہووے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا لکھاں سخی زمانے تے ہن پر کوئی آقا دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا قاری نبی تے آقا دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا لکھ بھیس ابلیس شیطان وٹائے او دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا بلال میرے حضور تا ایک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا میرے پیغمبر صدیق دنال لے کے چلے گئے انہیں درویخنا کھرا کڑھن لگ پہ مکے دے کافر کھرا آ پیر نبی دے آ صدیق دے آ نبی دے آ صدیق دے آ نشان ول دے گئے نشان لا دے گا پیر نبی دے آ صدیق دے واہ سر آگا جا کے نا کھرا رک گیا وہ کہنے لگے کھوجی جی ٹورو وہ کہنے لگے یار میری تا گل سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہا بندہ سیانا انہیں کہا کی ہوئے ہے انہیں کہا بھی رولا ہے پچھوں دو نے ایتھے ایک کیوں ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی
ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿਉਂ ਸੁੱਜ ਗਏ ਪੈਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿੰਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਦੇ ਮੇਰੇ क्यों सुज गए पैर ने तेरे इन किस लई कंधे मेरे मैं बन जाना असवारी सड़ी अजला तो है यारी कर यार सीधी कतियारी सड़ी अजला तो है यारी जिदे कंधिया ते नबी चढ़ के बह जावे हुजरे वालिया जिदे कंधिया ते नबी बह जावे ओ सहाबा दा सरदार बनदा है ते जिन्हों कंधिया ते बिठा लवे ओ जन्नत दा सरदार बनदा है ओ जन्नत दा सरदार लियाओ जी पर्ची गल मुकाइए किधर हाँ चलो जी दो तीन फरमाइशां जल्दी जल्दी बाकी इंशाल्लाह 15 सपारे उधार से फिर इंशाल्लाह किसी वेले सुनावांगे मुहब्बत ते प्यार नल मैं कह रहा हबशों आई शान तक ले ए बिलाल मुरीद किदा बने कमली वाले दा किदा बोलो ओदे मुरीद बन के दा कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डीठा ते जिन्नू वेखिया चन शर्मा वे ते जे ओ जावे मियां सैर करो सारा फलक सजाया आ जावे ते जे ओ लावे मियां हथ फुल्लानू ते रंग फुल्लानू भी चढ़ जावे आजम एडा मियां सोना मुर्शद ते सानू किधर नजर ना आया वे हबशो आई शान तक ले ढोले आ नहीं ईमान तक ले काबे ऊपर अजान तक ले आका पुछते जन्नत दे अंदर चलता कौन एहो रपिया टुरदाए ओ जमीन युथे जन्नतां दे विच शोर पिया टुरदाए ओ जमीन उत्ते जन्नतां दे विच शोर पिया काले रंग विच जमाल तके आए हबशा दा इक लाल तके आए जिसने सोना बिलाल तके आए आका पुछते जन्नत दे अंदर चलदा कौन एहो रपिया टुरदाए ओ जमीन युते जन्नतां दे विच शोर पिया बिल्कुल मेरे आखिरी जुमले ते हयात बाकी मुलाकात बाकी मैं कह रहा है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना एंड माड़ी तो ना करो यार अल्लाह तुहानू सारियां नू मदीने ले जाए इस महीने ले जाए माशाअल्लाह मौलाना सुहेल साहब इस महीने जा रहे हैं वेखो अल्लाह दोनों सारे पर्चियां ते जोर रखे प्यो दे पुत्रा और कुछ ना ले प्यार अच्छा तिलावत आखिर अल्लाह प्यार अल्लाह इन्हां बच्चों नूं नेक बनाए आमीन तो कह दियो अच्छा मैनू ना गल याद आ रही है वो जट एक तो नमाजा नहीं पढ़ता तो मौलवी आख्या नमाज पढ़िया कर आंदा दोनों तो लभदे ने पैसे तुसीं ते तां नमाज करदे उस साडा भी हिस्सा कड्डो उस आखे चल 5000 रुपया 3 महीने बाद देंगा पढ़िया कर वो लग पिया पढ़न वो सर्दियों दी रातां तो 10वें गुदे जाके ना उस बुआ खड़काया उस आख्या करे अब्दुल मालिक साहब बड़ा औखा काम है मेरी तनख्वाह वधाओ नहीं तो मैं नमाजा छड्डूंगा उस आखे चल तेरी 7000 रुपया पढ़ सही मुसीते आ वो लग गए 20वें दे मुड़ मौलवी दे बूहे ते गया उस आख्या जी बड़ा औखा तजत ले आमना नहीं मेरी तनख्वाह वधाओ नहीं सरदा बड़ा कम ठंडा पंप चलाना पानी भरना समा विचानियाँ मेरी तनख्वाह वधाओ नहीं तो मैं नमाजा छड्डूंगा सके यार छड़ ना दा ले लवी पढ़ सही महीना पूरा होया तो जा तो कुंडा खड़का सक मौलवाना
تنخواہ دیتی جائے. میں کہا کہ دی نمازہ نہیں میں پڑھتا رہے. اس نے کہا میری پارو پڑھتا رہے. اس نے کہا میں نے پتا مولوی بڑا کھچرا تو میرے نال ایویں ہی کرنی میں بغیر وجود ہی ٹھوکیاں نے ساری. اللہ دے بندے ہو جی ہن میں آ گیا ہن تسی اُلے بولنا جلے میں شہید ہو جانا ہے بھی اللہ مولوی نو چک موڑا سی بولنا ہے. وہ نو نال آئی تے نال دادا تے نال پوترا. وہ نو آکھے ابا انو چک لے بال تھک جاسی بابا چوک کے باغ داڑے ہیں تلے وہ ڈیرا بندہ. وہ 4 قدم ٹریا بابا تھک گیا انہیں مڑ چلایا. وہ پھر آکھے ابا انو چال ہے تھک جاسی بابے پھر چک لیا. وہ مڑ اس چلایا جلے بڑھلا تھکیا. وہ جھٹ بعد پھر وہ آدھی ابا انو چک. اس آکھے میں نہیں انو اللہ ہی چکے. وہ پائی ان اچھی کو سبحان اللہ. محبت تے پیار نل میں کہہ رہے ہیں دل لگا دے جانا ہے. دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو مینوں کرا دے. کاری نبی تو 15 واری موبائل کڑ کے میں نو پلیکھا پایا بھی تو ہاتھ ہی لے جانا ہے نا. میں نو پلیکھا پایا نا. توجہ گل بڑی پینا لے ان ٹینشن کوئی نہیں. ان ساڑی نانی امی ساڑیاں تنخواہ والا دی پئی تسی سڑو اللہ اللہ دل لگا دا یا محبت نال کہہ رہے ہیں ہے دل دی تمنا. 15,000 تھوڑی آئی انہوں نے 5 کیتی ہے. انہوں نے کہا 5 لاؤ 35. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک آدھی کھا کے آؤ ساڑی لے کے آؤ. شرطیں ہی بڑیاں نے. ہاں 35 ماشاءاللہ 35 لو 35. ساڑھے تو 6 مہینے بعد لاکھ دے ٹائر پہندے نے گڑی دے. اسی کی کریے 35. چلو برکہ اچھی سوچے لیکن خیال تھا ہے جمیں میں آیا آتے گیا نا. دیر آئے درست آئے اور تا نہیں کسے پہلے سوچیا پتہ نہیں پیچھے کی ہونا ہے. یہ نانا ہوئے 35 لے کے 70 بھرنا پوے. محبت پیار نل میں کہہ رہے ہیں دل دی تمنا مدینے دی مٹی دعائی تو ودے. مدینے دی مٹی بھی قسم عجیب ہے. یہ عاشقاں لئی شفا ہے کافراں لئی وبا ہے. ساڑھے تے مدینے دی مٹی جی شفاواں نے تے دشمناں لئی یہ مزیل تو بھی خطرناک ہے. مودی دا دماغ نہیں خراب. پاکستان نو میں کھا جانا ہے. یہ بٹیرے نے جڑے تو کھا جانے. پاکستان والا سی یہ کر دینا میں وہ کر دینا. ساڑھے پاکستان دے تے جڑے فٹ پاتا تے نشئی نے وہی نہیں موک دیتے نہیں. تو آنا میں پاکستان کھا جانا. یقین کرو یہ ملک اللہ دی رحمت نہ کلمے دی بنیاد تے بنے ہے. ساڑھے نکے نکے بال آوے لوگ ٹکن دیندے پہنے مینوں نہ تو آنو. انہاں نو عید والے دن 100 روپیہ پھڑاؤ گا انہاں بھی پستول ہی لینا پاویں پانی والا لین. نالے اللہ دی رحمت نالے ملک دے وال کسے دی جرت نہیں کوئی نو ویکھ جاوے. یہ تے پکھے ساڑھے جرنل لگے نے. یہ تے پکھے جرنل ہون جندے چاول کرنل ہون جندے صابن کمانڈو ہوئے جندے سیگٹ کیپٹن لگے ہون. مودی دا دماغ نہیں خراب. گاں دا موتر پین والا زمزم پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکدا. پاک فوج آدھے ملک دے حق اندر صحیح رہا کرو. میرے 3-4 شاگرد شہید ہوئے ایف سی اندر بلوچستان دے اندر. قسم خدا دیو جدو ایک دن ویڈیو ایک بچہ میں نے کال کر رہا ہے تے اوتھے تے بندہ 1 منٹ نہیں کھلو سکدا. گرمی ہوئے اے سی والے کمرے چ پسینہ آ جاندا ہے. وہ بیچارے بوٹ پا کے فوجی وردیاں پا کے یہ میری تیری خاطر کھڑے نے. ایویں نہ خلاف بولی رکھا کر یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. آدھے ملک نل پیار کرو. اے پاکستان ایک کلمے دی بنیاد تے ملک بنیا ہے. سوڈان اندر کی ہو رہا ہے اس ٹائم وہ بول لے مسلمانوں نو وڈی جاندے نے. آپس اندر 2 جرنیل لڑے وہ جناب تابوتاں چ بند کر کے جیندیاں نو اگا لائی جاندے. یہ امن والا ملک ہے. اللہ سانو امن نال رہن دی توفیق دے. انشاءاللہ ایتھے اپنے آپ نو اسی ٹھیک کر لئی. ایتھے امن ساڑھے گھراں چ امن کوئی نہیں بلکہ میں نہ بھی مسجد بھاویں سنگے مر دی بنی ہوئے ایک وچ ہوئے کوئی 78 ماڈل کوئی بابا جے کہ مولوی ٹک جائے تو نام ہٹا دیا جائے میرا. نہ گھری جاؤ تے نوواں تنگ پتر تنگ دھیاں تنگ جناب سارا ٹبر تنگ مسیح تے مولوی بھی تنگ. اور میں اللہ دی قسم ہے میں مسیح تے بیٹھا قسم چاک کے کہہ رہے ہیں میں تا مثال دی میں ایک بندے دی میں عارف والے دی علاقے چک گیا اتھے ایک مولانا صاحب ملے میں تو گل مثال لگے دے رہا ایویں دی گل نہ کیتا کرو مسجد بدنام نہ کرو تسی تے چنگے ہو ماشاءاللہ.
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਇਮਾਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਫਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਆਏ ਕੋਈ 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਕਾਰੀ। انہوں نے کہا بھی قاری صاحب بھاگو۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا بتی ساری رات نہیں، پانی کہیں بھرنا ہے؟ اس نے کہا پہلے یہ دسو پانی نال وضو کہیں کرنا ہے؟ اس نے کہا اسیں۔ اس نے کہا اسیں کرنا تو پھر اسیں ہی بھرنی سی، آپ پتہ گھروں کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا صفحہ ساریاں پجیاں پئیاں نے۔ انہوں نے کہا صفحہ تے نماز کون پڑھدا ہے؟ اس نے کہا اسیں۔ اس نے کہا اسیں تو پھر اسیں ہی رکھنی ہے، میرا مصلی اندر محراب وچ میں رکھ تے گیا۔ ایویں تے مولوی اپڑن تے انشاءاللہ کھاتے سیدھے ہو جان گے۔ حالات میں بن گئے۔ میں ایک تھان تے نکاح پڑھان لگا تو میں انہوں کہا اے میں کوئی حسن والیاں گلاں نہیں، میں نکاح پڑھایا تو میں وہ منڈے نوں نہ 2-4 نکاح پڑھائے تو انہوں نے پھڈا پی گیا۔ ایک تو میں پڑھایا تو مینوں گھروں سد لگا، انہوں نے کہا مولوی کلمے نہیں پڑھائے۔ میں کہا کلمے؟ میں جی معذرت میں سمجھا بھی مسلمان ہے۔ مینوں کی پتہ میں کسی یہودی دا پڑھاون لگے انہوں پہلے مسلمان تے کر لیندا۔ یہ تے کافر نوں کلمہ ایک پڑھائی دا لا الہ الا اللہ، ایکو کلمے نال مسلمان ہوندا، پتہ نہیں نکاح والا کڈا وڈا مجرم ہے، کٹھے چھیں کٹھے ہی چھیں ہیں تے دوجے تو دوجا نکاح پڑھایا مولانا سہیل صاحب، اوتھے انہوں کہن لگیا ہوندا پیو وہ منڈے میں کہ کلمہ پڑھ بھئی، وہ آندا استاد جی ہاتھ والا رکھو، تسی دوجے تے میں تے پہلا نہیں آندا۔ ہوندا پیو نال بیٹھا وہ آندا ہے بھئی قاری صاحب منڈا میرا شریف جی ہے تو چلو تسی پڑھاؤ تو میں مگر پڑھ لاں گا۔ میں کہا او تو میں پڑھ لے ہے تسی، میں منڈے نوں نال دے نوں نہ کسول مارا۔ میں کہا پڑھ پیو پڑھو ہی، اے تو ساڑھے حالات نہیں ساڑھے۔ وہ میرے پائیوں کو تھوڑا جیسی دین والے پاسے آ جائیے، اے میں رولے نو نہ پیا کرو نبی دی سنت دے مطابق۔ چلو کافی باتیں ہو گئی اصلاح دیاں۔ اللہ لاخری گل مدینے دی مٹی دعائی تو ودے، آقا دی غلامی شائی تو ودے، اسیں لڈوان شڈوان دے کاٹی شوکینا، ساڑھے مدنی دا نامی مٹھائی تو ودے، ساڑھے مدنی دا نامی مٹھائی تو ودے، جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں، جے میں آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا، جے مولا صدے تا دیر کائے نہیں۔ اس لئے میں کہہ رہا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے، رمضان دا مولا ہووے مگینہ تے اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ، اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ، سحری کارانا لے افطاری ویلے کھجورات زمزم تو رج کے پیلا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے، روزے چلیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں، سیو پیار تیرے وفادار یارا تے حبدار پیارا، دے مکھڑے تو خوابا چسانو وکھا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو میں نو کرا دے، نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگارے اکھیاں نو رج کے وکھا دے۔ عزیز بھائیو آخری میری بات ہے، قدر کیتا کرو والدین دی۔ میرے بھائی کہہ رہے سی لے بابا ہن پگ تیری، ملک و ملک میرے جملے ماشاءاللہ۔ میں ٹک ٹاک تے میں ایک دن ویکھیا میرے اگے ویڈیو آ گئی استاد جی تقریباً 15,000 پوسٹ ہوندے تے بنی، جن دے وچوں 10,000 پوسٹ ہیں جدی سی نکے نکے سال 2-2 سالاں دے بچیاں دے سراں تے پگ بننی جا رہی ہے۔ اے رسم لوگ کر دے نے، حالانکہ ٹھیک بات نہیں۔
लेकिन बात यह है कि जवानी च मौतां हो रही हैं। और भाई ए 40 तूं तो जिंदगी बोनस है इस दौर अंदर। खुदारा वेखो अज मेरे 8 जनवरी 2015 च मेरे अब्बा जी फौत है। साढ़े कोल जिथे मैं 49 मेरी रैश है, उस्ताद जी अब्दुल मालिक साहब तो बाद उत्थे मैं आया। और उदू उस तो पहले की गल 2010 अंदर नाल एक गाँव च मेरे अब्बा जी हयात सन, उत्थे प्रोग्राम होया, मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब तारक भाई आए, तो मैं उत्थे नात पढ़न वास्ते गया। मैं नात पढ़ी तो बाद तो मैं बह गया। कारी साहब फरमान लगे, ए बच्चा बेटा खड़ा उतरा खड़ो, ए बच्चा तकरीबन एडा सी एडा। कारी साहब कह लगे, ए जिहड़े तुहाडे अगे हस्ती बैठी है नजर सलफी साहब कहते हैं भी वो बच्चे नूं लैके आओ, बैठ जा, वो बच्चे नूं लैके आओ जिन्हें पहले नात पढ़ी। एक बंदे ने मैनू चुक के ना मजमे उत्तों दी लिया के स्पीकर ते खड़ा फरमाया। यानी कि अगे भाई अब्दुल्ला साहब दे भाई अब्दुल हाफिज अब्दुल रऊफ इनाम है ना, तिलावत कर रहे सी, बच्चों की हौसला अफजाई। वेखो जी अज 10 साल हो गए ने, मेरा बाप कबरां दा परौना बन गया। तो दूरों दूर अल्लाह ने थोड़े टाइम च बड़ा नवाजा, पूरे मुल्क अंदर बैरून ममालक अंदर सऊदी अरब अंदर दीन दी आवाज़ां बुलंद कीतियां। लेकिन ए अज ताईं नहीं सुनन नूं मिलिया कि पुत्रा दुआवां तेरे नाल ने, ते या अब्बा जी करके जबान तरस गई है अब्बू कवन। तो भाईओ जी जिन्हां कोल प्यो दी जैसी हस्ती है ना, वेखो माँ दे 3 हक ने ते चौथा हक प्यो दा है। ਇਹ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੋੜੀ, 12 ਵਾਰੀ ਤੋੜੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਂਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਤੋੜੋ, ਉਨੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਪੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਰੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਜੀਮਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਭਾਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਸਕੀ। ਤੇ ਪਿਓ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜੰਨਤ ਚ ਮਸੀਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਤੋਂ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਔਰ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਦਕੇ ਵਾਲੀ ਲੈਨ ਚ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਿਆ। कदर कीता कर बुढ़ड़े प्यो की, माँ की कदर कीता कर, इन्हों रवाया ना कर, मर खा जाएगा। मौलवी साहब के गोडे नप मेरे हक दुआ करो, मैं मुनकर नहीं। मौलवियों के दुआ, मावां ठंडियां छावां, गड्डियां दी शीशियां पिछे लिखा 1.5 लाख की स्कूटर अब्बे लैके दी है, 50 लाख की करोला प्यो लैके दी। माँ ठंडी छां, दुआवां उन्दियां जरूर ने। ये लाइव इंसल्ट ना कर, ये कहा कर ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। सुके रुख कदी सावे नहीं होंदे, इन्हां सावियां भी सुक जाना, मूहियां बंदियां मुड़ के नहीं आउणा, इन्हां जींदियां भी टुर जाना। मैं वो जुमले कहे जदों बाप टुरे ते पुत्र दे सिर ते पग आए, वो जुमले बहुत दर्द भरे। ले बाबा हुन पग तेरी ते सिर मेरे ते आई, ये चीज चुकन मैं जोगा नहीं सा, जिहड़ी रब मेरे ने चकाई। मैं छोटा मेरिया बहना छोटियां, छोटे मेरे भाई, ये चीज चवन मैं जोगा नहीं सा, पर मौत बड़ी हर जाई। ते अद्धी राती विछड़ियो साथो, एक ही कर गयो झेड़ा, असां ते बूवे खुले रखे, तुसा परत न कीता फेरा। सारे लोकी गल लग रोए, अबू दे गया दर्द जुदाया, उस जाते जा डेरा ला जिथों परत न सैया आया। बिलाल ने यारो
بلال نے ویرو رو رو کے تا چارے شیر بنائے ایک دن پرونیا نو جانے پیندائے جڑے چل دنیا تے آئے تے روگا وچوں روگیا ولڑا اتے جس دا نام غریبی کنڈ کر کولوں لنگ جاندے نے جڑے رشتے دار قریبی روگا وچوں روگی ڈاٹا اتے جس دا نام وچھوڑا ماپے جنہ دے موت نے مارے آئیو کیوں روون تھوڑا تے لے یار حوالے رب دے آتے ملی 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملانگے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھو نہیں ہسنا تصویرانے ਇੱਥੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੋਇਆ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਢੋਂਗ ਰਚਾਵਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਖੜੇ ਫੋਲਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਫਲ ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਾਲ ਮੁਆਜ਼ ਕੀ ਮਾਨ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਤਕਦੀਰ دے نہیں ہو کمیں ہونا تدبیرانے حیات باقی ملاقات باقی دعا فرمائیے میں کہنا کافی نہیں ہو گیا شیخ نورین صدیق رحمت اللہ علیہ دے انداز اندر میرا مکمل قرآن پاک بھی ریکارڈ ہو ہے اسلام 360 اپلیکیشن پلے سٹور تے موجود ہے مکمل الحمدللہ اللہ نے میں نے پورے پاکستان جو اعزاز دیتا ہے الحمدللہ اور میرا دوسرا قرآن پاک دونوں سے ریکارڈنگ میں ساڑا پروجیکٹ بھی جاری ہے تو بس پروگرام ان تھوڑا تبلیغی مصروفیات ہے ایک پارا ہو چکے ہیں اسی انشاءاللہ ایسے رمضان اندر کوشش ساڑی ریلیز کرنا ہے قرآن پاک یوٹیوب تے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربي لك الحمد كما ينبغي لي بابا جی محمد شفیع صاحب اللہ پاک انہوں نے نواسا عطا فرما دے تے بھائی مولانا حاجی منشا صاحب کری سب کہہ رہے ہیں ساڑھے وفات پائن بڑے اچھے بزرگ سن جماعتی ساتھی سی اور جنہ کو اولاد نہیں جڑے بیمار نے پریشان حال نے اللہ ساڑھے بھائی کری نویز صاحب نے سونا بیٹا عطا فرمائے
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ادھر پروگرام کروان والے جتنے بھی احباب جماعت اللہ تمام دیا محنتاں کافشہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ جڑے بے اولاد نے نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ کل بیٹے نے بیٹیاں نہیں تیاں نے پت نہیں اللہ رلویاں ملویاں رحمتہ نعمتہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ اگر کوئی بیماری دی حالت اندر مرد و خواتین اندر تیرے گھر چاہے ہیں اللہ انہاں دا آنا قبول فرما کے اپنی رحمت نال اس برکت نال شفا عطا فرما۔ اللہ جی اگر کوئی بے اولاد ہے نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جی کوئی مقروض ہے غیب دے خزانے چو مدد فرما۔ اللہ جی کوئی تنگ دستے اللہ اپنی رحمت نال تنگیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار خطاکار سیاکار اللہ سڑے گناہاں والنوے خدی رحمت بلوے اللہ سڑے سارے دے گناہاں نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنے اس پیارے جے گھر نو قیامت دی صبح تائیں آباد و شاد فرما۔ جڑے تیرے کرانل پیار کر دینے آباد رکھتے نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں چ برکتاں دا نزول فرما۔ اے میرے مولا جنہ کل باپ جیسی نعمت نہیں میرے سمیت کہ جنہ دے قبران دے پرونے بن گئے اللہ قبرانو جنت دی کیاری بنا۔ جنہ دے ماپے حیات نے خدمتگار بنندی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سٹیجی پر جتنے معزز مہمانہ نے گرامی بیٹھے نے اللہ تمام دانا بیٹھنا ہے تمام احباب دا تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ سے دین شریرین تے منافقین دیاں چال بازیاں تو اللہ جی محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ قرآن پاک دا سچا پیار نصیب فرما۔ اللہ جی سنو سارے انو زندہ رکھیں ایمان تے اللہ مودیاں بے ہوشیاں دے اندر کلمہ نصیب فرما۔ الہی پریشانیاں دور کر دے غمہ دے پہاڑا نو کافور کر دے میرے کول عیباں دے لکھاں خزانے تیرے کھول معافی دے کروڑاں بہانے تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو دھوویں ساڑے جے آسی کیوں بے آس ہووے میں آجز تے مظلوم بے کس بیچارہ صرف تیری رحمت دا منو سہارا میں ہر ویلے تیرے در تو ہی منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔